अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से पाक अफगान मुज़ाकरात जो इस वक्त दोहा में हो रहे हैं, ये किस हद तक कोई देर पा अमन या सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत एक मरतबा फिर दी गई है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी? जरा जो आज इजलास हो रहा है सीईसी का, उसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आखिर में भारतीय नेशनलिज्म है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट की हद तक है। आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर खेल के दीगर मैदानों में भारतीय प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और तस्वीर भी खिंचवाते हैं। सिर्फ क्रिकेट तक महदूद है ये नफरत का खेल। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं दोहा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों तरफ से हाई पावर डेलीगेशन है। पाकिस्तान की तरफ से वजीर दिफा इंटेलिजेंस चीफ है और अफगानिस्तान की तरफ से भी वहां के वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल है। अब जिन उमूर पर बातचीत होनी है, जो नुक्ता आगाज होना है, वो तो बड़ा वाजे है और आज थोड़ा सा पॉलिसी डायरेक्शन हमें मजीद भी वाजे हो गया कि वहां पर पाकिस्तान क्या मांगे रखेगा। आज काकुल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब खिताब किया और अफगानिस्तान के हवाले से बात की, तो बड़ा जो क्लियर मैसेज है वो ये है कि वहां से टीटीपी के जो तमाम ऑपरेटिव्स हैं उनको रोकना होगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. ये गुफ्तगू हो गई अफगानिस्तान के हवाले से। और दूसरा बड़ा अहम मसला फ़लस्तीन है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के जो इस वक्त गजा के अंदर जंग बंदी हुई है, उस मुआहदे की गूंज है और यहाँ पर भी जो पाकिस्तान का किरदार है, उस हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने क्या कहा, सुनिए। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. फ़लस्तीन के हवाले से जो पोजीशन वाजे की है कि 1967 से पहले की जो पोजीशन है उसके ऊपर पाकिस्तान हर लिहाज से फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करता है और टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात की गई है। इसके अलावा जो सऊदी अरब के साथ रिसेंटली बढ़ते हुए जो ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी आई है और जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस हवाले से क्या कहा, सुनिए। The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. इस दौरान आज जो एक अहम दिन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान, क्योंकि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे आगे के जो ट्रैजेक्टरी है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की, वो तय होने जा रही है। पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। अफगानिस्तान की तरफ से डिनाइल है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान पे टेररिस्ट एक्टिविटीज इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। सो अब इसी से यहां देखते हैं कि ये नुक्ता आगाज क्या होगा। बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें भी यही है कि एस्केलेशन पाकिस्तान नहीं करना चाहता, लेकिन साथ साथ जो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लेजिटिमेट, उसके हवाले से अफगान हुकूमत को कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल ना करने देंगे। इस दौरान जो खेल है में दोबारा मजीद सियासत आ गई है। भारत के साथ भी हमने देखा कि क्रिकेट के ताल्लुकात बड़े तल्ख हो गए और बड़ी तेजी से उनमें सख्ती आई, तलखी आई। अब कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है और अफगानिस्तान की जो टीम है उन्होंने अगले महीने 17 से 29 नवंबर तक जो सैफ अफ्रीकी सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलनी थी उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि ये दौरा अभी मुलतवी कर दिया जाएगा। तो अब क्रिकेट में मजीद सियासत आ रही है
اور یہ کھیل ایک جینٹلمین سپورٹ سے بڑھ کے ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کا ایک سبب بنتا جا رہا ہے. کیا پاکستان نے اس سے پہلے مذاکرات کو چانس نہیں دیا؟ کیا صرف ملٹری مائٹ کے اوپر ہی ہم اپنے تعلقات ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے؟ ایسا نہیں ہے. خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے کل ایک ٹویٹ کی اور بتایا کہ کن کن مواقع پر کتنی مرتبہ افغان حکومت کو انگیج کیا گیا ہے اور 2021 سے جو مختلف حکومتیں تھیں وہ کس طریقے سے افغانستان کے ساتھ بات چیت کیا کرتی تھی. اس دوران وزرائے خارجہ کے کابل وزٹ ہوئے 4 کے قریب. وزیر دفاع اور ISI کے جو وزٹ ہے وہ 2 ہوئے. نمائندہ خصوصی کے لیول پر 5 وزٹ ہو چکے ہیں. سیکٹریز کے لیول پر 5 وزٹ ہوئے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا 1 وزٹ ہو چکا ہے. جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ 8 مرتبہ ہو چکی ہے. بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ ہو چکی ہیں. احتجاجی مراسلے 836 کے قریب بھیجے گئے ہیں. ڈیمارچ 13 کے قریب ہوئے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں 2021 سے لے کر اب تک 3844 لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان کی سائٹ پہ، جس میں سولینز بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے سب ملا کر ہے. دہشت گردی کے جو کل واقعات ہیں وہ لگ بھگ 10,347 کے قریب ہے. کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس کے جواب میں خواجہ صاحب نے مزید لکھا ہے کہ ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آ رہا. اب افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور TTP نے مل کر پاکستان پر مسلط کی گئی ہے. خوددار قومیں بیگانی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی اور اب احتجاجی مراسلے، امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی. کابل وفد نہیں جائیں گے. دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. امن اور ہمسائیگی کے ساتھ رہنا ہوگا. ابھی جو معاملات ہیں یہ طے کس نے کرنے ہیں؟ اب بال کس کے کورٹ میں ہے؟ یہ افغان طالبان کے کورٹ میں ہے. یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، سنیے. بدقسمتی سے مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے. ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیز فائر چاہتے ہیں. انہوں نے درخواست کی 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل یہ پیغام ان کو کل دے دیا گیا. اب the ball is in their court. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ کریڈٹ لیتے ہیں بہت مرتبہ جنگیں رکوانے کا، تو اس جنگ کو رکوانا نہیں چاہیں گے آپ؟ دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا رکوائی جا سکتی ہے لیکن ابھی مجھے امریکہ میں بڑے کام ہیں، یہ میری پرائیورٹی میں نہیں ہے. Going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed.